प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने रमजान के मुबारक महीने का एक बहुत ही असरदार और दिल को छू जाने वाला वाकया बयान करने जा रहा हूँ। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है जिसमें हम अपने ईमान, अपना सब्र और अपने भरोसे को देख सकते हैं। ये किस्सा है एक छोटे से मासूम बच्चे का, लेकिन उसके जज्बे ने बड़े बड़े लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया और पूरे शहर के दिलों में एक नई रोशनी पैदा कर दी। एक बड़े और खुशहाल मुल्क का बादशाह था। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। ऊंचे महल, चौड़े आंगन, खूबसूरत बाग और हर तरफ आराम ही आराम था। मगर उसकी असली दौलत उसका छोटा सा बेटा था। वो बच्चा बहुत ही नरम दिल और समझदार और अल्लाह से मोहब्बत करने वाला था। जब भी मस्जिद से अजान की आवाज आती, वो खेलना छोड़ देता और अदब से खड़ा हो जाता। उसे नमाज पढ़ते हुए देखकर हर किसी का दिल खुश हो जाता। वो कुरान की आयतें सुनता तो बड़ी तवज्जो से सुनता और कई छोटी सूरतें उसे याद भी थीं। जब रमजान का चांद नजर आया तो पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। मस्जिदों में रौनक बढ़ गई। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। महल में भी सहरी और इफ्तार की तैयारियां शुरू हो गईं। रात के आखिरी पहर जब सबको सहरी के लिए जगाया गया तो बच्चा भी उठ बैठा। उसने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी, आज इतनी रौनक क्यों है? अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आज से रमजान शुरू हो गया है। ये रहमतों और बरकतों का महीना है। हम सब रोजा रखेंगे। उसने तुरंत कहा, तो मैं भी रोजा रखूंगा। अम्मी ने प्यार से समझाया, बेटा, तुम अभी छोटे हो, रोजा तुम पर फर्ज नहीं। मगर बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, अगर मैं अभी से आदत डाल लूंगा तो बड़ा होकर आसान रहेगा, और अगर अल्लाह इस महीने में अपने बंदों को माफ करता है तो मैं भी उसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। बादशाह ने भी समझाया कि बेटा, रोजा आसान नहीं होता। सुबह से शाम तक कुछ खा पी नहीं सकते, गर्मी लगेगी, प्यास लगेगी। लेकिन बच्चा अपने फैसले पर कायम रहा। उसने कहा, अब्बा जान, अगर मुझे प्यास लगेगी तो मैं सब्र करूंगा, और अगर कमजोरी होगी तो मैं दुआ करूंगा। आखिरकार माँ बाप ने सोचा कि चलो इसे आजमाने देते हैं, शायद आधे दिन में खुद ही थक जाएगा। बच्चे ने सहरी की और पूरे यकीन के साथ रोजे की नियत की। सुबह का वक्त खुशी में गुजर गया। वो कभी तस्बीह पढ़ता, कभी अपने छोटे हाथ उठाकर दुआ करता और कभी आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराता, जैसे अपने रब से बातें कर रहा हो। दोपहर हुई तो धूप तेज हो गई। प्यास ने असर दिखाना शुरू किया। उसके होंठ सूख गए, गला सूख गया, मगर उसने शिकायत नहीं की। माँ बार बार उसके पास आती और कहती, बेटा, अगर चाहो तो पानी पी लो, अल्लाह नियत देखता है। लेकिन वो हर बार मुस्कुराकर कहता, अम्मी, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। जैसे तैसे पहला रोजा पूरा हुआ। मगरिब की अजान गूंजी और उसने खजूर से रोजा खोला। उस वक्त उसके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। उसने कहा, अम्मी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह मुझसे खुश है। उस दिन के बाद उसने ठान लिया कि वो पूरा रमजान रोजा रखेगा। दिन गुजरते गए। बच्चा रोज शहरी के वक्त उठ जाता और रोजा रखता और नमाज अदा करता, मगर उसका जिस्म धीरे धीरे कमजोर होने लगा। पहले जैसी ताकत नहीं रही। चेहरे की रौनक कम होने लगी। माँ की आंखों में चिंता साफ नजर आने लगी। बादशाह भी बेचैन रहने लगा। हकीम बुलाए गए। उन्होंने कहा, बच्चे को आराम की जरूरत है, कुछ दिन रोजा छोड़ देना चाहिए। मगर बच्चा हर बार यही कहता, अगर मैं अब छोड़ दूंगा तो मेरा दिल कमजोर हो जाएगा, मैं सब्र करूंगा। एक दिन रोजे की हालत में उसकी कमजोरी बहुत बढ़ गई। दोपहर के बाद उसे तेज चक्कर आया और वो अचानक जमीन पर गिर पड़ा। महल में अफरा तफरी मच गई। माँ दौड़ती हुई आई। बादशाह के चेहरे का रंग उड़ गया। हकीमों ने इलाज शुरू किया, मगर बच्चा
بے ہوش تھا۔ محل میں سناٹا چھا گیا، ہر طرف دعاؤں کی آواز آنے لگی۔ ماں سجدے میں گر گئی اور رو رو کر دعا کرنے لگی، اے میرے رب، تو ہی شافی ہے، تو ہی رحمت کرنے والا ہے۔ میں نے اپنے بچے کو تیری راہ میں صبر کرنا سکھایا ہے، اب تو اس پر اپنا کرم کر دے۔ میں تیری رحمت سے مایوس نہیں، تو چاہے تو ناممکن کو ممکن بنا دے۔ اس کے آنسو زمین پر گرتے رہے اور اس کے ہونٹوں سے دعائیں نکلتی رہیں۔ کچھ دیر بعد اچانک بچے کی انگلیاں ہلیں، پھر اس کی سانسیں تھوڑی تیز ہوئیں اور اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھول دیں۔ ماں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ بادشاہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ پورے محل میں الحمدللہ کی آواز گونج اٹھی۔ مغرب کی اذان ہوئی تو بچے نے تھوڑا سا پانی پیا اور مسکرا کر کہا، اللہ نے میری اور میری امی کی دعا سن لی۔ اس گھٹنا کے بعد پورے شہر میں اس بچے کا ذکر ہونے لگا۔ لوگ کہتے، یہ رمضان کی برکت ہے، یہ صبر کا صلہ ہے۔ عید آئی تو بادشاہ نے خوب خیرات بانٹی، غریبوں کو کھانا، کپڑے اور تحفے دیے گئے۔ شہر میں خوشیاں چھا گئیں، مگر سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ لوگوں کے دل بدل گئے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کا نام ہے، یہ صبر کا نام ہے، یہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے کا نام ہے۔ اس چھوٹے سے بچے نے یہ ثابت کر دیا کہ عمر چھوٹی ہو سکتی ہے لیکن ارادہ بڑا ہونا چاہیے۔ اگر دل میں سچائی ہو تو اللہ کی رحمت دیر سے مگر ضرور آتی ہے۔ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی طرف رجوع کریں، غریبوں کا درد سمجھیں، دوسروں کی مدد کریں اور اپنے رب کا شکر ادا کریں، کیونکہ وہی ہمیں دیتا ہے، وہی ہمیں سنبھالتا ہے اور وہی ہماری دعا سنتا ہے۔ دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے کی قدر کریں۔ صرف کھانے پینے سے دور رہنا ہی روزہ نہیں، بلکہ بری باتوں سے دور رہنا، غصے کو قابو میں رکھنا، جھوٹ سے بچنا اور دل کو صاف رکھنا بھی روزہ ہے۔ اگر ہم سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں تو ہماری زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ اللہ ہمیں سچا صبر اور یقین اور سچی محبت عطا فرمائے، ہمیں رمضان کی برکتوں سے مالا مال کرے، ہماری دعاؤں کو قبول کرے اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔